Guys, abi ninyo nga di na kumbalik diri sa Cebu. No, 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 you're wrong. I'm back here in Cebu in my condo kasi binabayaran ko pa to. Thank God, dapat na mahuman akong lease. So, help me decide, should I extend my lease or like, muli nagkugbutuan for real? Kaya, pahumanay na mo pickleball court, guys. Oh my gosh. Feeling pro na dyan ko, guys. Kaya mo dayo kong bohol para mo-appeal og pickleball tournament. Right, naran na ko ni Kacholog na Olga. Dream gina ni Kacholog nga mag-play mig sports together. Unsa pa sports na ako sa una, guys. Nag-appeal ko volleyball, but nara ko sa bench. And pagka-college na ako akong sport debate, hindi siya physical sports, but I really joined debate tournaments before. Feel na dyan ako kung pagka sporty sa pickleball, guys. I can't believe it! I have a sport. Pero ba nga gyapon ko, guys, ha? Like, don't get me wrong. Kung na mo tanaw sa kong play, kuya yung magka-disappoint kay mura dyan akong kaya, guys. Kung diba, na-appeal ko Bioderm nga float parade. Sa mong group, guys, ako lagi ko lalat. So, ang tawag nila sa ako kay Germs. Kapula na sa akong hair, And kabalo mo, guys, oh my gosh. Magpa-pickleball training na akong mami every morning sa mong pickleball court. Pero guys, akong gikaon, green drink, avocado drink, and then red akong fries. Unity, may ko ba yarn?